Dili ko, oy, ako'y gamitan sa akong kwarta. Pa, ako'y natigom nini. Para unta ni situation ni Dodong, kini lang sa gamitan. Sige ma, salamat. Mag-ampo usa ta para giyahan ta kung unsaon nato pagpalambo ani kwarta ha. Mahal nga Santa Teresa de Avila, among patron, tabangi kami, nga unta hatagan kami og negosyo. Ay, pabay diri. Basta pinanong mo ulit. Magkamayin na. Pa, hindi ba naman ka maluto ulit? Oo ma. Sakto, maligya ta og lechon. Sige noy, among baliton. Ma, dapat ay sobra para palit og mga lamas, uling o kawayan. Ma, nato na ko sa eskwelahan. Okay nga, pag-camping o pagtarong sa pag-eskwelaha, kay kami ni Papa nimo, manigamot para sa imong gagmang